Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Janabal muhtaramin, para alim, para ulama, wa nakhussu bidzikri wa ta'zim, salayana semulja Kiai Ridwan, segenap jajaran syuriah maupun tamfidiyah, lembaga dan banom, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Batang-Batang, panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Hari Santri, hadirin wal hadirat simuljaki Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan semangkin peten kaula sataja bakuna syukur dak ka Allah. Pola Nabi san mertong amolot beda Hari Santri istighasah tak kasih hadir nih kak gula tak mak temu sekunin nih kang hi. Ana pemon molotan tak sekoni panikah tak akun sakoni ongkun panikah mangken posa kengkun tak padang dak kebetulan kaula sataja. Posa dari pasera, posa dari malaikat beten kaula sataja tak mungkin mampu ngitong malaikat nang malam samangkin nang ikecara kak tinto. Tabuna Jalaluddin As-Suyuti dalam Syarhus Syama'il enokil pole sarang Sayyid Abu Bakar Sato dalam kitab I'anatut Talibin, ma min baitin au mahillatin au masjidin kak dimma Roma atau bekampung atau bemasjid quri'a fihi maulidur rasul pas ibacain tentang kelahiran Kanjeng Nabi illa hafathumul malaikah maka banyak malaikat ngipong nang ikan dengan genikah. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, yang ada Azrail tak sebut nang kasa cek nang kitab I'anatut Talibin ni kebunya LBM gula tako kelero kia mun kelero dekian viral Katib Surya PCNU Kabupaten Sumeneb har kata salah atau napa boleh ka huruf bese salah mangkanteng teh mungkin ni kebanyak can segala banyak media massa orang ni mun bener tak kira di viral tapi mun bede salah nah viral kakapi pas keman kaman ni ke manusia ni ka seteti seeke ngain manabi salah manabi bener pabonyain ka bener na dagra enga sajuta kebenderan paling kunike ngain 5 menit seareh 2 areh tapi bede setong kesalahan tak kela gremare pakun ingat terus engki napa engki. Malaikat Jibril, Mikail panika mangken ngibenor cahaya. Di dalam debu selain mun ibacain molot maka pasalamat sarang Allah nang terus na ian nikah. Mari maca kakapim pian bon. Sekut mireng. Ibu boleh kok celeng mireng penari dari ustad. Tikel na cek pahanuanum pian. Takaya Nabi salam malaikat areng ben malam mun bulan molot. Mata ngucai baca boleh. Nikah tabarukan polan robatain tentang molot Kanjeng na para jamaah simuljaki Allah Subhanahu wa taala peten kaula sataja mun bede molot gula abid semangken gula temu pelengan biasa tak tahu tak pelengan ngak nika mangken tu bujang-bujang dan nika kaburu setuli nah malit ras tuli toron pas tuli peleman jeng hujang dan nika kemudian gelak rong laki nya angin pendenan sakoni Allahumma shalli ala Muhammad. Gula tanya kasih rabu bain mun malaikat tahu satanya aki si rabu si sakoni bain ni kita nyakin bi gula panjenengan sateje perak napa punten
mun meriaki kelahiran Kanjeng Nabi perak napa punten? Mun sampean perak ongku tak kira tedung marena. Mun pas ngucap perak, mereka ini ketemu tedung dan ini katanya. Kan banyak pengajian temu tedung. Teku nang khutbah Jumat. Mun beda khutbah Jumat, pas tak Arab khutbah napa boleh cek lanceng ah. Ni kebiasaan dah banyak si tedung dah nikah. Anak papusan pun sing ngidingakian. Mangkana nikah mangken ekening bi Punawas. Abu Nawas nikah sepas kelonta wali gara-gara andi teori nikah. Mun teropu sena orang terote dunga ceritain si pusen. Mun pas bedem bianca ngucap pusen tedung teker. Esetong waktu raja panika tak bisa tedung. Anapa mah tak bisa tedung? Pola nanga besni bini ratin ekir pikir ngabes atau kok susah. King tak ya bes terbayang-bayang melolo. Pernah? Enten. Ngajela badan tak pernah ngi. Mangkana osaja gongku le napa nyaman na soca nikah. Mun pas pangabas maksiat nga nikah pahinga Harun Ar-Rasyid nikah pas tangi tedung. Yu memaki wahai ahli cerita si paling pinter kisah. Beda sayembara ibrina hadiah sebanyak pokon bisa matedung rato. Dotang si paling boleh sediaki padahal piala na. Dotang ternyata tak sukses. Rato bakun tak bisa tedung. Di budi na Punawas nikah. Gula rato ya kau. Yongku Punawas engki mon baan ya mon bener ibrina mon bisa matedung ibrina hadiah tapi mon tak tedung yo kau engki. Siap. Mari nikah Punawas nikah cerita nah. Beda bilis rato masuk ke kuping. Kuping ngomongkan bau aja. Tulih nyorot boleh. Tulah nyorot yang penasaran. Kok mah langsung keluar. Kan kita tahu apa sih dalamnya. Masuk boleh. Ini kilang ulang bi Punawas. Elang ulang di budina. Rato ni kesengkak iya sing ngidingakin. Tidak tahu apa Punawas. Temu tangit Punawas. Temu tangit Harun Ar-Rasyid ni ketemu tangit akhirnya pas sukses ibrin hadiah pun mangkan pas Punawas ngucap mangkana raja rato menabi ngagungin soca ni kejeg cek pengabas maksiat boh mendemin kok ben pola tak mendemin keng teori mon orang tak bisa ngidetedung kadang keng pola ni pengabas napa maksiat tung nomor 2 mon orang ni kemangken tedung pengajian king tak perak hina pengki tak perak dekian tedung ke kapi ni kak impian uning ke pengantanan nyar uning pengacara nyar na bendan jawab tak laki bageng pengantan anyar panikah ngolain kulaku lemah lembedengin tangin kulaku Epacong, epakaboro, epakatemor, isalenin, iyasen. Bunyi tak payah kadisa. Mari kini ke pengantan anyar tenggelam malam masuk. Sok kamar siapa ngajak jeding roh. Ben tak tahu je giving. Pa masuk kamar depak ke kamar ni kamangkin tak tedung semalam. Ana pemak tak tedung. Pola na ate na perak. Coba tak apa bapak ni gedung ni kumpaman pengajian itu lid bi kancana pak akun pak dibudin atau le apa aresna setelah bolo juta ngening bani yongku ya bun tak ketondu yo mak ketondu we go jan mari ni ke mulai dari pengajian depak ke roman mitong pese setelah bolo juta kenika sampai kol 12 tak tedung ana apa bolan na perak Mekah. Orang amulot perintah sarang Allah kangkui perak nyambut kelahirna kanjeng peringatan kelahirna kanjeng Nabi ini kesambut kelaban perak tabun Allah di dalam Al-Quran qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Sahabat Ibnu Abbas ngarten qul bifadlillahi kelaban ilmu
ilmu ni ke identik ben santri maka cek pas mun pas hari santri papolong ben molot ni ke pas kul ngucapan Muhammad bifadlillahi kalaban anugerana Allah saya maksud ilmu maka kapi ni ka gula kapi ni ka santre Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani luar biasa alim allamah tapi ada pumazil tu taliban sampai detik ini saya tetap menjadi santri kapi napa boleh napa Pak Camat nyaman gelek ngak santri ongku cecet santri pocur mun pas tang betang nika pas di Pak Camat ingat Pak Tohir melin gelek panika Pak Camat saya santri Abahas NU kemudian gelak bener Banom LPP NU le bener jadi orang NU orang apa nikah Allahumma salli ala Muhammad terwada keterima terutama bagian TNU kantong TNI tidak si datang TNU punya kira tentara Nahdlatul Ulama para bansar kira ku laku kira padeban paten Ashabul Kahfi bagian napanya mana Rois NU bagian muasis NU masuk deka swarga norok masuk swarga gies banser ni kagula norok saya jaga mulai lambak mun tak ada ni kengki bangkan ada bunuh Syekhuna Khalil Bangkalan bak bila bancong mun depak ka kubur ditanya aki bi malaikat tina cek langsung jawab misalan jawab pun apa Syekhuna Khalil jawab ki ngantos ketua rombongan guys pasera ketua rombongan kabela sengkok ke malaikat marabbuka ken gelun di kantos ketua rombongan siapa ketua rombongan Syekhuna Khalil Bangkalan Ki Hasyim Asy'ari tebereng mun pas tanya aki ajunan Syekhuna Khalil engkok ngebela guru mari guru ngebela guru na boleh guru ngebela sampai dek ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gula ditanya aki mangken gula ngatos guru siapa guruna ke Memon Zubair ji moreda siapa moreta ke Zubair moreda siapa moreda ke Faqih Mas Kumambang moreda siapa moreda ke Mahfud Termas ji moreda siapa moreda Abu Bakar Sato singarang kitab Yanatul Talibin singarang Yanatul Talibin moreda siapa moreda Zaini Dahlan terus Tasaki Osman Ad-Dimyati As-Sarqawi sampai ke Imam Ibnu Hajar moreda Imam Zakaria Al-Ansari moreda Imam Mahalli sampai depak ke Imam Syafi'i moreda Imam Malik moreda Imam Nafi pani ke ajar deka sahabat Abdullah bin Abbas bin Abdullah bin Umar langsung ajar langsung deka Gusti Kanjeng Allahumma salli ala Muhammad sampung tina jebuna Syekhuna Khalil maklek kagapi kuru-kuru gegian pas dibudi pas ada bu ke Kanjeng mula Kanjeng Nabi serabu malaikat mungkar nakir tak kira bengal nyatanya ngki napa ngki pada ban gula ngibu bupati ke kantor gula pak beda polsek nang kantor ni ke ngamba gula bareng bupati bagian nyatanya akhina letakir terus entak ada ni ngki napa ngki nangka ada bunga kalaban apa nikah badan hari santri sika masih bahasa kada ni kepada molot pada hari santri dan kelakul bifadlillahi wa birahmatihi ban kalaban rahmat Allah mun fadlillahi ni ka identik ban santre teti santre kapi wa birahmatihi panika maksudna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad dan kucek dengan tafsir Ibnu Abbas masalah kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu maka kalaban jeria fal yafrahu maka becek bunga orang banyak perak tak perak bunga tak bunga ambian mun bunga makin sesuai kalaban sabuna Allah Subhanahu wa taala pamakun santre gula semakin sampai semakin pakun santre ngaji pun bulan alumni Sidogiri ngaji pun 3 bulan bagian alumni Sarang ki ngajar gula ke bagian alumni Kelaben macam banyak gula pengajian ngaji benih mulangani tetapi ngaji
Ana apa bolana tebuna Syekhuna paman beten kaulah Ki Habibullah Rais tarbiyatus sibyan ngaji wajib mulai ambuna nyoso sampai mate cek to bengka rana leso pakun sampai mate ingkun mangkenya benyan ngaji wajib mulai ambuna nyoso pas ambu orang nikah mun nemu soso artinya apa orang kadang gun akabin tenglah akabin kadang selake abini si bini alaki dibuli lah tak ngaji boleh tak mutlak boleh pas ambu dadi santre mangkana mungkin nikah muka-muka keterima kakabida Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma hari santri panikah hari diusulkan oleh Nahdlatul Ulama ke pemerintah pas langsung bi pemerintah panika terima dadi hari santri nasional. Anapa bolana NU panika organisasi terbesar di Indonesia bahkan di dunia bahkan dunia dan akhirat. Mai kocak dunia dan akhirat. Bolana orang nikah mun itunya jelas ampun ki. Mun riwayat dari Ki Marzuki Mustamar 93 juta. Marin kenikah saat kenikah juga gula merang riwayat dari Ki Miftahul Akhyar Rais PBNU lebih 100 juta. Di pada kabela pada ban riwayat hadis kedua mun riwayat dari anu nikah riwayat nikah dan nikah. Gula norok hari santri ki purun nang lam ahad. Nang Mekasan riwayat ki nikah. Anapa pola nama ikut jatuhnya akhirat? Menengitunya jelas nang akhirat panika orang tak amate tak coret deti anggota N. Masa dekian ke Mas Huri atau bagi Ishak dekian pakai coret. Ari lah mati ya coret dan ada ki. Pakun ikut N. Pakun ifatihain bi orang N. NU deti nang akhirat mau pakai bitong bensin nang akhirat banyak tak banyak. Orang NU panika. Banyak bila mangkan orang NU panikah ana pemakna NU pola naku laku nikah terot dia penumpang ke Hasyim Asy'ari terot dia penumpang ke Khalil Bangga dan kalau sada jadi butuh tak tahu nyopir tak tahu remah bina bila malis nyopir ke Hasyim Asy'ari gula bersampian tore norok bayi niki napa iki dikel tak mungkin norok tak sandi sim tau satu nyopir lah norok dan nikah tak ada kan kun sengidang ke pakun pada depak kasuar ke korbokon norok kicok meler tak kok iba keluar dari motor dekian maler kelen dekian iba keluar hari santri yang kun kadang NU nikah napa boin mun nang Indonesia nikah mun tepan terdesak melarat kepepet biasan pas nalpe KNU duduk rumah gula pilih nikah pilih apa bon gula terus pilih DPR entar KN orang yang pilih bupati entar KN mungkin di bunyan partai entar KNU bedempak partai nalpe KNU nikah tak langkong nyon tolong dak nih kadang tapi kadang tenglah deti pas kelopa jadi NU bagian ibri bagian ngak gini kana melolo. Padahal si atet dia ki NU panikah setong ayat wa matil ka biyaminika ya Musa ayat kenika dadi selain tongkat tasbih pas ayat iteraki sareng ke Khalil Bangkalan lewat mediator ke As'ad Samsul Arifin Sakuraja pada Pak daga ke Hasyim Asy'ari ni kebeni bahasa apa tapi kun ngabala ayat Al-Qur'an wa matil kabiyaminika ya Musa. Napa ternyata qala hiya asaya tongkat nika ibarat ke pemimpi sampai samangke Indonesia ni kemun teti pemimpin bagian panglima mulai dari Polres naku tongkat di atas kaki bagian di tasemin apa naku tongkat nika mangken kun lambang kan orang bola tongkat bede pistol ada kerugunan nojet mak nyaman tak akun tongkat kasa kun lambang ada pistol lah kasa kun lambang sebagai kepemimpinan. Mari negeri kebi Nabi Musa tongkat kenika
Ro kota pagi, dengan kota pagi bisa membelah lautan. Dengan kota pagi bisa dadi olar. Keng mula dadi olar, ni kejak terus dadi olar. Anapa bolana? Bi Allah Subhanahu wa taala olar kenika pakon podut pole de kana Nabi Musa teng le podut ditongkat po. Tuti olar de kion olar politik. Wah mari kenika pas kalau pain siti ditongkat boleh kadang ngi. Allahumma shalli ala Muhammad. Mangkana perak terus ki. Guru sisaki rambu boleh 20 menit. Sekeng rambu tanah pejejek pelengan mangken gula. Jepun malam mode nawal molot guru. Rok nikah kimon mun deteng beri nyaman kan deteng tengah malam. Selemahan guru di muka san deteng bakul telok. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka nomor situng nikah. Nomor 2 selain perak beten kaula sateja cinta napa putan ka Kanjeng Nabi. Cinta nikah cinta serius napa cinta gombal? Serius enggi. Orang nikah debuna syair tade saungguna orang tak cinta ke Kanjeng na. Baik dinyatakan ataben punten atena nikah kapi cinta ke Kanjeng na. Kullul qulubi ilal habibi tamilu wa ma'i bidzaka syahidun wa dalilu. Terus nada mak. Amma dalilu idza dzakartu Muhammadan. Dah sarat dumu'ul asyiqina tasilu. Kullul qulubi satadan ateh ilal habibi dak Kanjeng Nabi setetika kasen Allah ketika kasen beten kaula sateja tamilun dikecondong artinya kapi cinta ka Kanjeng na. Wa ma'i bidzaka bulang utada nikah syahidun wa dalilu andi bukteh andi dalil. Napa tu dalila? Ammad dalilu dalila idza dzakartu Muhammadan bila gula ngucap asma Muhammad tukang hadra gelo ya Rabbi salli ala Muhammad tenglah nyebut Muhammad sorat maka teti dumu'ul asyiqina aing mata orang-orang sekerong ke Kanjeng Nabi tasilu ngelocor ke kapi aing mata nah mangkana gelo gulus takok sentara kanto sing abe sampean ke kapi bu dek remes nangis mulai gelo. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, uning kitab Bidayah. Napa bernana? Koning. Sanyar biru. Ada si hijau tu. Kitab Bidayah Khalid bin Ma'dan panika atabis deka sahabat Mu'ad bin Jabal. Bin Jabal bagus. Tak mau jabal yang Madura tak bagus. Napa mau yang Madura kau ngejak mak jabal lo? Napa? Lecek roe gua. Jabal ni kamu muncak Arab artinya gunung. Mangkan nang Mekah ni kepada Jabal abiku bes. Keng biring Madura abi na buang kari Jabal Gubes. Pas beda orang sepo ka gula rombong na gula lambok. Kamu Jabal Gubes ke? Kini keteng Jabal Gubes dah. Mak ada Gubes saja. Bah jangan gila. Erekan benih kubis cak matura nikah abi kubis bani ke Nabi Adam jangan gula keng Nabi Adam ni ke orang tani raja mangka Nabi lambak guru si Iran rogi ongku orang tani tak salat Nabi Adam tani raja kia salat pola mi Nabi Adam mi sambil tani kubis boleh jangan gula keng ada nengkato nikah pola nikah nengin Nabi Adam pas ikoten jabalku Gubes entan gulut aca Jabal Gubes nikah mak pas anda nikah Khalid bin Ma'dan acabis dak kasahabat Mu'ad bin Jabal depak marianot sematoraki napa benembian tapi sekiai tak kira matoringa Khalid bin Ma'dan tabun Khalid bin Ma'dan hadisni hadisan sami'tahu min Rasulillah ya Mu'ad ngiring cerita aki podapah seperang adunan dari Kanjeng Nabi kun pola na sahabat Mu'ad ibadah nikah sahabat Mu'ad nikah langsung mula
Can gula jebun Khalid bin Ma'dan, can gula minta diem mah. Polan abid nangis sesekudan ke kapi. Di budin akhirah bek diem pas ada buah syauqah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Duh gula makin nikah empian mereka ini ngak nikah pas titik kerong dek ke kanjeng nah. Gula ban empian pernah apa? Sinangis pulan kerong kanjeng Nabi. Di adik roda malah tak ada kapir wah. Mak kada sakoni tinak teka sakoni inggi. Teka sakoni ni ke bolang sen gelak si bunyak malaikat ben pocur segi nang nikah. Bila nang syuting nang akhirat. Oh jan tengku. Mak pocur kok riak nang ya kok ki. Orang punya si mole wae gua. Benda tak ada bila syuting nang. Benda ke kapi syuting nang. Bagusan ben happy nempian ni ke mun syuting nang malaikat. Cernak kapi. Iya, setepan malam Jumat manis setepan deh ni kaya. Mak bocor kok molot deh ni kaya. Kenteng le depak kampian tepan kal nakal kuruh. Hari mak masuk ke syutingan giya deh gua bas. Mun si masuk mangken bocor. Panikah para rabu simul jaki Allah Subhanahu wa taala. Maka napa seekor caki sarang Mu'ad bin Jabal. Gula merang dari kanjeng Nabi jabun Mu'ad bin Jabal. Allah Subhanahu wa taala jabun kanjeng Nabi nyipta petok malaikat sebeluna. Kok lah tahu jadi tining bidaya kok atam terusan tina nak. Cek lo kok kertek dek ni kembian. Wah lah tahu melolo. Cek tahu ke ngilang ulang tak kampian macam Yosin kerua. Kan cek lo tahu gelak macam dalam Jumat Sabun macam makin macam boleh. Allah ni kata pusan sampai manusia ni kabu. Busan tinjau sang busan macam Yasin. Dalam Jumat makan macam Yasin, Jumat datang macam apa? Lepas depan si beri deh, ko bimbian. Napa boleh pas pejang ngambian, pejang jat. Pejang duhur, beri macam le duhur boleh. Cek boleh hina kanak kok ben kol saria duhur. Ki duhur terus jet. Ben apa zaman ben kol 12 nikah salat duhur. Kat Allah Subhanahu wa taala nyiptah petok malaikat. Dibudi di malaikat ni kayak kebaikun cur koncena langit kapeng tong, kapeng 2, kapeng 3, kapeng sampai kapeng pet. Raja na malaikat mengkitab bidaya ni kayak bola pada ben labang. Ada mun kun cur konce kanton apa boleh kun bansar. Saya jaga tak kira pada ben labang dan keruak. Mangkan mun malaikat cur koncen langit ni kepada ben labang. Jadi tahu sadeng orang. Kalau nang dek ni kebaik tak kira bisa masuk pun. Jujur koncen pas ben labang. Mari nah malaikat hafadah jat. Malaikat hafadah abektah amal kagum malaikat hafadah. Polan bunyak, polan bagus mucik bagus sudah iya amal ya. Mucik bunyak. Ternyata depak kalangi kapeng tong pon tak boleh masuk. Cik bagus nikah. Geni ke canembian gun bagus gula si oning. Tak ibeki lebat itu gas bi Allah. Mun amal kini ka amala orang si agibaan ago sepan ngarasanin jeung kadang mun mangken mun pas tak tago ka pangeran tak ning bedena parasanan melolo cek kadang malam tar pengajian tak abu ibu guru ibu kada sana wiki guru malam tar pengajian oleh ganjaran kulaku niki petada ganjaran kapi. Tahu ban si malam pengajiannya apa arwah seneng budi negara dia pasti aku kapi geleng amara tak tak tahu ngerajaan di geleng jangan bulan apa jangan aku geleng tibi mai rasa nih iya pasti aku kapi apa tak yang aku kapi jadi tibi napa jadi guru aulen angutang guru tahu nang isar tang betang guru sia utang tak kalau din serak tak aulen autang tibi majar di napa jadi ngemas sempuan nih gogi kije benyan takala sempuan apa cek ngkui din tibi lah ko bede si kerasan nah kadang polan orang ke Boy Roma ikarasan ih ke Boy Roma dia raja orang beda Jakarta jangan gula tin aja kerasan dan gula cek orang ke Boy tibi pesen tibi repot tibi mak bas bah noro repot kia torot dan gula sih wah meleh motor genduan ngatakar genduan tak repot tina meleh sana apa boyin meleh ti gempang ring arasanan ni kagem
Mangkana ko tuga jaga sambil lesan ni ka nomor situ. Nomor 2 aja ge nge-share pureng can sikele berita-berita palsu nikah, orang berita palsu nikah bek melarat jet. Benikun samangken kabar-kabar palsu, berita palsu benikun samangken. Kingkun piteun nah mun mangken nikah beda sosmed nih ke sosial media sosial bedinga nih kepah kepang tersebar enggi king mun berita mulai lambe waktona setong waktu rombongan Kanjeng Nabi ben Sayyidah Aisyah pani kemangken kalau ngageger ki risarian kalong rombongan lo pak kada kapi Sayyidah Aisyah ki bede dengi budi bede setong sahabat aja dari jauh ndak nih kanggi takok Sayyidah Aisyah ilah salahin. Jadi pas akaton siapa? Bukan Sayyidah Aisyah bereng laki apa aja. Arwah pakun selingkur wajan. Karena terus ikaporoki orang punya partai juga kapi gini kak. Esang kaungguan selingkuh ongku Sayyidah Aisyah nikah. Sampai Kanjeng Nabi ben Sayyidina Abu Bakar repot. Kanjeng Nabi dinah kok tak tahu si Anwar. Ah, ini kan Kanjeng Nabi nikah. Kok tak tahu saya mengambil sikap sampai Allah abri keputusan ke anje de rumah. Sayyidina Umar ini kayak kepegel bi Sayyidah Aisyah. Oh jadi bini banyak Kanjeng Nabi bae gua. Pegel Sayyidah Aisyah kini sampai bek abit si pegel lagi. Ini bini artinya lah buang gua bi Sayyidina Umar lagi. Jadi bini banyak karena orang yang parja jongku gini kak. Bukti nyecer. Senyecer laki bini coba apa bener laki bini jalan dengan kata pas kabaraki bimpian cek kak disak mungkin tepan namain nakal melacur umpamana berita bohong mun terus ilang ulang ipetik itu ulang benari berita aki teka kabar lecek pada ben kabar bener dekah kopeng orang nah boleh nih bini nikah lebih terpengaruh keleban kopeng itu bang mata bisa ben kayak laki ini kan lebih terpengaruh ke mata ben pengen melematan hartin doy gua dan orang taratin nih gua jadi kan ben taratin kok ratin gua kayak laki tapi mau nih bini wah benda karo orang hebat menurut niku masuk ongku napa boleh wah punya dukungan tak pernah bukti hakim pian ngara Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kebarokan Gusti Kanjeng Nabi muka-muka kapi oleh barokan Kanjeng Nabi amin Allahumma. Yang kelak pada salawat nariya Allahumma salli salatan kamilah ya Allah muka-muka rahmat ta'dina ajunan sesampurna wasallim salaman taman keselamatan sesampurna ala sayyidina Muhammad muka-muka tetap atas Gusti Kanjeng Nabi Muhammad tanhallu bihil uqad tanhallu rantas abuka bihi kalaban barakan Kanjeng Nabi al uqadu pun apa bugelan bugelna ran bugelna abuka tak buka bugelna apa nah bugelna lebrembian din aja ada orang gini kakun sana tanhallu bihil uqad abuka al-uqad bihi kalaban barakan Kanjeng Nabi al-uqadu pun apa bugelan maksud bugelan ini kenapa masalah nalastare impian membedembi lebut dari tampar neng kato kru nyaman masalah bi impian pas ibuka berarti makin mari dari masalah di orang yang kadang kebayi dua muka kunci gini kang dan halu bihil uqad mun maca selawat barokan Kanjeng Nabi masalah selesai engki napa engki bareng di masalah napantan benih banyak mun ngodik nang itunya kagapi andi masalah kagapi seres andi masalah teka jeping ruah ndi bekal ben bi masalah setandi bekal masalah terus dia bekal monteng landi bekal masalah terus abini terus alagi ya tenglah abini alagi andi masalah boleh gini pas ambu masalah bolan binin seratin masalah binin seratin kadang binin seratin yang gede orang pas tengah malam kadang sayang gua pas ngakui chattingan dirimu bagaikan rembulan
sia tekan tagasa tak mun ngucap ke Kanjeng Nabi mun adabu ke Kanjeng Nabi anta syabsun anta badrun tebun ulama Kanjeng Nabi lebih terak pole etempeng are lebih terak pole etempeng bulan purna tekale kejunga kinna pakun mpian kan kadang kejungin bi tanda kuwi reng laki pada ngicungin ka reng bini ki aduh bak nale ratin kajena purnama si takan takasa ngempian perak gula bila ke muslimatan ika amma gula oh nang karancam pak kepada muslimatan kabela bi gula lakin empian masuk ke kamar lagi ni kejungin pas pentak sawirna jan gula pas alam duban ka mak songo daman ceret inga Arjuna mar sawirna itu pang sawir lagi ke tanda jan gula empian bini nih kemangkin para muslimat bagian muslimat nikah bisa tampil kin cepat tampil tas bangkung jan gula masuk kamar tampil dek lagi na pas kejungin lagi na maramas mungkin burle-burle ya lemban gua anapa bola na Kanjeng Nabi ni kasom bercahaya anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri ajunan cahaya di atas cahaya mangkan mun la salawat mari masalah berisen di otang mari korba jain salawat napa boleh etoren banyak salat ninte Kanjeng na sallu kama raaitumuni usalli ban kakapi umat sengko asolat pada ban sengko e waktuna aso Kanjeng Nabi salat duha na bantan empian mun di otang salat duha bas si bede sing ngocak gula pun salat duha benikun belum rakaatan paling banyak belum rakaat gula terbes sampai 20 lebih gula jan mak pakun tan jera otang apa jeng na benten yang gula apa jeng 20 rakaat tapi siapa jeng nikah Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim kok gelek nang 300 Alhamdulillahirabbil alamin dim tase kadar mak kada gelek mele bensin iku mele bensin nang ya apa mele rokok pas nang pasar Candir kan kun mele anu kok kun mele bekok ndak nikah Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin nikah bojong na perisarian abojong na perisarian bang ucap tak gelem nyerah polan menereng abojong nikah kadang bi pangeran cet pas ipa datang ke kapi sebelum abojong tak ada yang penting lah mon la bojong sampai jerum saya pikirin sudah datang ke kapi makanya beda orang mator dia ke Imam Abu Hanifah tidak kehilangan apa kehilangan kantong SPC dompet pun makin melambak betin kantong polan apa kereningan rasa dirham dinar kan kereningan memberi dompet tak kebuat dompet ngui kantong lambe kehilangan kantong abdina jabuna Imam Abu Hanifah pejang dudukan Allahu Akbar dan pas tepang mencari alhamdulillahirabbil alamin kok gelak ke songai Ar-Rahmanirrahim oh iya kok bah mukal kalampi pas anu naruh kantong bingko celedaki beton tin songai jan pas tuli pemari salat ta teng letengku bedauku nang songai habis ke Imam Abu Hanifah deur metemu engki alhamdulillah pangkiongku deur mo bae pangki cek bulugun Allahu Akbar guru pas langsung ingat sintar ka songai napan guru pas ingat ka kapi gua pas tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tanfariju ban seneng bihi sabab barakahna Kanjeng na al-qurabu kesesaan ada siasala sesat dadi seneng kengkun Allah Subhanahu wa taala abri kesenengan lebat kesesa mbian mun tepan sesa cuk sesa aku beri kesenengan apa bi Allah dek ni kena mbian pas sesa aku nang dek ni kemalala kiba salat kiba zikir kiba maca salat pas sambil ngebelek atene beri kesenangan apa kok mai pensaga bi Allah iya pola namun nang pengajian ruah Allah kadang abri kesenangan palebat kasosa di Pak Camat nyaman tak nyaman nyaman king mun la deti sing nyaman jeki tak deti mbian taun ni kosok
nyebut ijazah nah uji nikah kau tidak nikah napa boleh yang setia DPR nyaman pun teti segi apeli ya kasa ki nirter PC kasa nyari dukungan ke kaman enggi sesat asa melarat tak melarat napa boleh kelebun melarat tak melarat engki mula teti nyaman bo teka andi anak aku doang seneng tak seneng andi anak seneng tapi teka seneng guru lebet melarat tebenten teng binian sengucak melarat lagian pengucantan nih gua lagian kamu jering basano kimun sebini embiano do kadang mun posa popo guli kelaban guru gulu tung tar kasa bapak rampakeun ring kepetong pengak ring berisan dromben nang dak nikah berisan dromben de kana mendung bulung-bulun sekecek lahir gula tahun ning cek lahir ka menyaman kelupain gula pon tak temu pon sal cek ring pen bila bein lagu ring ngandung e kasa teti melarat si mungkin laki ni kekun si tak melarat si bini cedut iku mun ring ngarem bieu guru tahun ning mbia si mungkin laki terus cenaki le dan malik kas keluar terus gua mungkin ngocak terus saya tahu nih nggak teka tukang parkir terus iku aku sebini ngelocor anu depan lo nggak gula makin nikah keringat dingin nih geng terus sambil kok rokokan terus le kok rokokan sebini minum kopi ngebikin segelas benih sesaung ku mendak nikah ada di budi datang matuana tuna nyaman keduain bensak ini ketibin pasti ko kadang mun raba ke matua kurang genanggi kan gula mun pansak ini keduain kiang seresnya ada dukon nyere bidan apa jangan gula senyetir motorang tentang yang keduain mun sakin nikah nyaman kedua pada sakin cek ada kasake kasak mungkin oleh kenceran seraja dari pada benjihad fi sabilin jihad kasak jihad orang bini ngandung bu belek siap ngandung le tak bekalan kanan pun gitu jihad orang taning ataning dabun kanjeng Nabi badatu sajriyah saya tak bisa lontor kalaban istighfar meloloh tapi lontor kalaban masak kota orang nyari kasap nyari kangkui anafakuen keluar maka orang akasap nikah juga masuk aki termasuk jihad jadi kekapi nikah embian tau satalata ke orang bulan bersidak ni ketero dak ni kaki ya bi tibi sebang ibagin bi tibi sebang bi Allah ki na bengki kakapi ni kadang teti jembatan ka surga kadang teti jembatan ka neraka kadang empian teti pak camat nikah bulan teti pak camat kadang orang masuk surga kadang bulan teti pak camat orang masuk neraka jembatan kini kakun dadi kiai kadang pulang dadi kiai masuk swarga kadang pulang dadi kiai orang nikah masuk neraka pada boin kun dadi jembatan dadi apa boin enggi canempian kaya mun kaya asok sokor benten mun miskin sokor pada pian kaya sokor ana apa bolana mun dadi ring kaya nikah oh semua ring miskin abajang, ring tekaring kaya abajang, ring miskin apa sebulan Ramadan tekaring kaya apa? Keng bagiin nang orang kaya nang ke molodan, ring miskin tak bisa nang ke bulan tandi wes oh sama beda santunan anak yatim tak norok nyantunin, kun norok ngusut kanton melalui kosot dan kan fokus ngosot pun jadi kosot takar prabu tak orang kan beda cerita na nanti kerja prabu tak kebipan apa pola nengi Roman ni kan mungkin Roman ni kini tidak kamera Apollo apaan emaan apa ni kan dicara kangkui mabeda demonstrasi kan nikah kun tahu nanti dung na pantan
Teti pas biasan pas obun jan tace obun dan nikah. Mun tak guli, oh tedung lah. Fal yatafaddal maskura iku. Si. Ada apa geng? Tedung tak guli. Mangkane si tong waktu pas nyanyian. Enaknya tadi malam. Gitu. Bibi pan mana no. Dekian pole. Si. Mari nikah. Ternyata anan temu nyaut terus aki sengkok butak bah ngiding ben malam bencong jan engki ki mah ketek gula jan cuk ben malam lo kowe tebut Allahumma shalli ala Muhammad mak berceramah dak tak padat berisi wak kejo meloloi gua can-can gelak fal yafrahu ro kalaban papunga pengajian nikah papunga dan nikenggi mentingkan pada beda tariqona sebun Gus Bahak lagi beda tariqona Nabil Hasan Asyadili nikah kalabuan senyum mun morok mun tariqona Habib Abdullah Al-Haddad panikah kalabuan mular bunian nur mempasam bilek geleun melolok Nabi Abdullah Al-Haddad ring mulang rek tu sambil mola sebun Nabil Hasan Asyadili sampai Abil Hasan Asadili ini kan makin saya orang tak beki nangis mak nangis sebenarnya kok apa ngantan nih gue Jalaluddin Ar-Rumi waktu na saya ada nikah nangis orang mak nangis apa iki cenah ngadunan nggak saya sengko ria pengantana la cek nangis marah tapuin hadra atari joget nggak joget teman nikah ya Nabi salam dan nikah anak Jalaluddin Ar-Rumi saya Mpian bak bila dak nikah giang gi tenglah para aset coba undang aki Al-Banjari gua sampai iki bekan apa ke makam bak bilang biasa la ilaha illallah mundin anu datang petang ni ke bila empon cek kuwi ngene hadra ya nabi mun parlen gak dromben ngi Allahumma shalli ala nyaman asok korembian mon soki polana mun mbian soki orang mbian sesoki bisa entar umroh bisa entar haji saya miskin tak bi bulu dok remeg terogi ya soki yang miskin teti orang miskin juga pak asokor ka al anapa bolana orang miskin panikah teti mayoritas penduduk suar waktu Kanjeng Nabi Isra ban Mi'raj ternyata ngolatin neraka paling banyak ahli neraka ni bini ada nih bini tinta tahu satu laki mensi nikah kakek laki bin ngolatin swarga ternyata mayoritas ahli swarga panikah orang pakir orang masakini orang miskin bener-bener orang NU nikah orang NU nikah kan miskin. Anak apa bolan saya sesoki 9 naga nikah ketemuan ban ke Miftahul Akhyar depan para masaka bandara ni ketero tapang kieu kakak 9 naga ni keberkah bola ni kebelah cek bandara SPBNU asalaman terima kasih NU ternyata ternyata 9 naga ni ka 75% lebih kekayaan itu bang orang se-Indonesia. Bang orang se-Indonesia. Beda setong orang ini makin lebih sikat persen. Mereka kaya. Mangka nampian lil fuqara il muhajirin. Orang-orang muhajirin kadang orang kir pakir. Masuk swarga kada orang sepakir. Sebelumnya orang sesoki masuk ka. Anak apa masuk kada? Pola na sesoki punya saya tanyakin motor anu na motor tong na Roma na ban kimun binin tung binin duan binin tu tong na boleh tanya ki sabe na boleh di mapesena ngku apa dekian dia bunyan mon orang semisken apaan ban sandi kekayaan na Roma esena lemari ni lemari na beda kalam pitong ngku bojong apa boleh berlencak ku dak boleh mari gini melekat ya marilah masuk surga gitu. Orang miskin masuk surga 500 tahun sebelum orang go temu masuk
Telah masuk ke swarga 500 tahun lagi Pak Camat Rabu. Lambat labu 500 tahun. Ini kan lambat apa kok masuk swarga ki. Bu mak bodo dina ben kan rentang petang roye jan. Engki bedongku bidadari ji. Bu tabuk gulebon Pak jan. Si mesongar Pak. Mengucap dobu pun bila si masuk dona gula habis 500 tahun pun Pak jan. Menangis nang itunya gula kan kuno Morgan petong polo mati mare pun. Mungkin nih kasi masuk kantor empian kan kun soki 70 tahun lembek denengi itunya. Gula mungkin 500 tahun ngadeun ben sampean. Ada gula mun saja mau bidadari sal-salan ke kapi pun. Bodoh sih nyampe telah kau sarbu deh jan. Oh bodoh kasa. Kok terus terah cukur makan mi bosang iku jan si mesongar Mas. Empian kunde baga mekaboin gulu pon posang iku. Mun nang kanton iku beni ngak bumi mun bumi ni kene iku. Mun kanton iku lebar, tor ya terabain. Sia terajan. Kanton iku hacereta ki. Bula pun oneng ka kabilan jalan kanto. Kanca sungai susu. Entar sungai metu ka saja. Mbian kecet adulan metu nang itunya. Sungai Arak ka sa. Ora itu ya terbokot mangken go. Mak gaya do ibon setia ke go jan. Kan rakyat angko lambo. Engki jagule nang itunya ni kemelas Pak jan. Mun embian tero kelengkeng meleh laku temuan di keleng guleng lambek tero kelengkeng sampai mari tero bakun tak teka Pak. Mangkan dia saking tada akhirat katon tatil engki napa engki Allah katon tatil cuk beda orang sergep abojong bakun kadang kuwi sepeda ontel orang si tak pati abojong temu Mercedes Fortuner Pajero si padahal tak pati abojong. Tapi makin pulang beda akhirat padeng si Allah panika adil iki napa iki. Keng tapeh empian nomor situng mun tepan miskin empian kabela. Engko jet miskin setia, tapi miskin engko dia kok la umur 50 mun sepek sebida kok semate 10 tahun lagi. Berarti engko kun miskin 10 tahun. 10 tahun. Mbak bila mun masuk swarga sing kok sogi, kor masuk swar. Si susah pas tak masuk swarga nang itunya pon sogi, do pak teng lemate pas temu tak masuk swar. Muga-muga syafaat kelaban syafaat Kanjeng Nabi dan masuk swarga kapi amin Allahumma amin. Tapi jebuna Imam Ibnu Athaillah As-Sukandari. Tengah sejam. Ini kau ambu pun mumpun depak sejam. Setengah 11 pun kurang 7 menit. Kurang lancang. Biasa sih ngajak kurang lancang gue bukan binian biasa rame. Mungkin ke bini ini ketelu gini kah. Jabuna Imam Ibnu Athaillah As-Sukandari pamarian ni kabain ambu aku lepas. Napa jadi engki laku malam terus sampai akhir molot kemudian awal molot gula ibarat ni engki gula tak niat abdi pengajian. Guna niat gula ibaratkan burung yang burung ria manuk oning manuk Bu andi embian pada ban manuk ni kemudian bibi maji kena mari kini ketemu bongke ini kah manuk si bagus ruamu ni pas amu jadi mungkin ni kegulingan ni kini kemunyin manuk angkep manyin manuk engki cuk empian ke pengajian dina nah atau berniat ngaswaki na gula bayin si dari anu mon salah aki engki dekian kebela ni kemudian saya salah di nembian ke menerima kritik dan saran. Panitia ada ni kegiatan menerima kritik dan saran. Panitia pun tak menerima pangluan. Sombongan pangluan tak nerima. Jok kadang orang yang bakun nyumbang manglo. Tak nyumbang PC, tak nyumbang tenaga, tak nyumbang dua aki. Kun tahu na manglo kun. Siapa do iya di santri sebab nang di saya tak lebur jan. Penceraman pangalak simak semak. Jadi ya kau tak lebur jan. Saya kun nang ilongos jan. Kau tak entar jan. Cuk nang disak budak dari jauh. Mangkana gula, mak pasti kebelari longos ki ibu jan gula. Cuk gula biasa mundak tempo raki kan to sampai kalapa guri kebelari di lu gula. Tapi gula teng labi dat nang bugon boro, laku kan perenduan gula lagi. Perenduan ni kapakun kebelari longos gula. Coba bila teng begini lapat yang kebelari lu gulu.
Terus jauh. Kadang gula nang ilapai ke bala. Entar nangkun penilu gula makan di langos dan gula. Kecewa panitia. Ibu jauh gula syaraki baik ke bala dari ano. Ton katon pakai ke bala dari Malang. Ada jauh. Ke bala dari Jakarta sekalian yang gurusan misan lecek. Allahumma salli ala Muhammad. Dabuna ibnu Athaillah As-Sukandari liyaqilla ma yafrahu bihi yaqilla ma yahzunu alai. Mun sakoni kabunganna teka kasosana sakoni coba biar andi sepeda engkal bunga tak bunga kabunganna sakoni kengkun kabunganna tapi kasosana juga sakoni. Ikaw bolo ng TV, BBM naik. Siya, kata susah sekali aja ikut aja. Tang di tahu sa BBM. Perpanjangan STNK harus mempunyai surat vaksin. Tak usah perpanjang tang di lejeng TV pasti gua lagi. Gula nenengi bulan sebulan molot gula punya telepon. Kan makin itu gula apa gula mak pas pun malam dak nikah. Benih keng gul baca itu coba bidatun gula, bulan gula kau telepon nika, siap, dan nika gula ki, terkaitan betang kan nika, ya, mben bisa hadir ka anu, siap dan gula, bawa konser lokasi, mengkari serong kubi lokasi bi ke anu gula, bi ke Mas Huri, Cik Burung, bawa konser lokasi, pola aja bisnya tahu saja gula di nemu teman nang kenangan, habisnya pasti tahu nang kini kabar. Polan dak ni kaung kun gula beni keng juma baju gula bang rasa yong kun ongko nama setong nang bulan molot dia kadang sing ngejeng ke mosle ke holiliasin apa roa lata jepo ki mungkin 5 tahun kadang lepesak dibudin tekan gula pas aki kadang polan sing kesing undang kiai kagula kun kare beda lo mer telepon la datang gula ternyata datang dak ada gula datang TV dan nikah kadang gula tanya pas apa kan gula nyopirin gula tadi supir gula melolo nyopir ngajak aci lambak nang aci lawan tempok bi gula orang tengah depak kali sapu gripu aci ke kapi siyo ada bi gula ya anu nikah ale ke kantor jan bi gula ibu supir dah dia tajuk gula nikah orang yang salaman ke nikah tengah ongke kasaji jan ampun tak uning jan gula siang cep jan orang mata kelero gila. Ngarajan gula kok tak potongan kiai sekali potong ngarajan gula. Mun sakoni kakebunan tak kasasana sakoni apa gula? Pola nak kacan. Tak langkong kadin to budak pengajian karyano mangkan si mangka dak kadin to masai tak bisa polan budak operasi vaksin sumenem depon. Yalah jan gula. Angkat gula. Terus tak ketemuan gula. Gula mulai andi surat vaksin. Gula surat vaksin pertama kali kan yang sumenep lamba bareng ban dandim 0827 napaan keluar jahatan na bupati napa kin sampai mangkin dek ring niku sekalian sampai bini gula tak niku tan ada dek ring niku jan gula kari sapon gula sebut dengan motor lagi abit dah dek ring niku sekalian ada mangkin motoran beri bi gula sebut lemari bini ada dek ring niku lamba beda orang yang ketemu polisi operasi gula aku boy sim lambak ki kana aku mangkana sampai tua ada polisi ini ku sim gula sekalian hari iya boleh yang gula akaton dek parlon tapi benih dek parlon kasak nomor 1 untuk pemerintah nomor 2 meli ketenangan ki tenang gula cek lu sim me ku tenglah tenang kadang tak stop jet kadang tahu ketemu gula kita stop pola munyin mesin kan lain mun ringan guru. Teka vaksin operasi vaksin guru tak sampai 4 tahun nang betuan saben beda operasi vaksin nikah. Terus jalan tenang terus on lawan nikah. Lain aprit nikah. Mengkirong kudu lah takok guru. Si gula dek magada kita ngat. Terus jalan tidak ring lok boleh buntan. Anapa polan abesna orang yang tenang. Mangkan mun bener nikah tenang. Engki napa engki? Rob napa? Doa gelak. Ya Rabbi hifdzanak wa amanak. Ya Allah jaga abdina pa aman abdina cek patako orang mungkin kun takok melolo kadang te mati takok engki napa engki cek bayarkan ya mati boleh aduh boleh 5 menit ya mati boleh cek bunyi yang mati di Maluku iku apa ya mati boleh di mah iya cek dia mulai lambok kan gula banyak ring mati cek
King empian mulai lembut antara ke Aceh keluar kun setang petang melolo. Ngki sekenika. Makanya mun sekoni kesosana angka bunga nak kesosana juga sako. Mun jena tambem bian, jena tambem beli sepeda motor, emosi beli busi bon. Mungkin sepeda kini tau sah busi. Kini kenyamanan ki. Epa imbang bi Allah. Kadang orang tak patah beri kebungaan, tapi kesosaannya juga ndeni. Coba empian di PC saya bunga tak bunga. Bunga king tak patah bu. King jeelang ah, sesah tak patah sos. Tak patah sesah, elang nang PC elang. Kau di saya buka pina elang. Sesah bani ibadah sesah kita tak biasa kau tak apa itu. Coba marin gini kebi Allah, beriin kesenangan lebih pandi 1 juta, elang 1 juta. Meyo jan. Sare mololonggi, yung maki pas lewat grup. Tak langkong kalau anu akan diberi imbalan yang setimpal ke grup kun ke kalian nge-share mangkean. Allahumma shalli ala Muhammad. Panika, maka mulai gelak ni ka doa benih kun seistighasah sa doa mulain kun solawat kudu doa dek ka al. Ya Rabbi warda'ani sahabah karidain para sahabat beniking sahabat secek butona king gula kakapi ni katarolo wabada ni kanggi pola na kadang gela sedin gula tibi ngak macam gula ni kapas rotot tain rahmat Allah kadang tak tak tapi mun rotot taki kagela sa kanjeng Nabi Muhammad kagela sa para sahabat kagela sa Syekhona Khalil para waliullah langsung itu tak gula kakapi ni kun karinadein ngki na bengki. Maka ya Rabbi warda'ani sahabah, ya Rabbi warda'ani sulala, karidain keturunan kanjeng Nabi, ya Rabbi warda'anil masyayikh, karidain guru-guru kakapi. Capok gini Tuhan bon. Ya Rabbi farham walidina kani seren reng sepo abdina, ya Rabbi waghfir li kulli mutnib kani seren satu orang sela kotusa. Bagus tak bagus atena? Bagus. Jok ngucap kene seren satu aja. Gimana sih guru ampun Gusti? Guru lak nyalan. Ini kita bagus atenya. Ampun waghfir li kulli mudnib. Ya Rabbi la taqta rajana. Cepat putus harapan abdina. Ya Rabbi ya sami du'ana ajunan dat si maha nerima doa. Ya Rabbi ballighna nazuru pada Pak abdina kangkui bisa ziarah dek ke kanjeng nah. Bisa ziarah ke Mekah atau pas dekian mbian mimpi kanjeng nah. Kan langsung ziarah kedua. Mangkana mangken nikah mak ulama kasak benih kun dalam mimpi kadang langsung rabu biasa ni yaqdatan. Banyak nang kitab kini katretan sayaqdatan. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka NU panikah sejak pentingnya terakhir boleh. Gelak mengucap terakhir boleh geng. Mangken ni kemolodan tahlilan apa banyak orangnya lagi. Amalian din NU King kan si gelak kedua siapa datang mengancammu kan binasa apapun baik itu secara logika maupun secara nabawi. Secara logika orang-orang luar ni kengabala napa mungkin jet molotan bagus yaktena Imam Syafi'i para sahabat area molot kekapi ternyata injek jadi natijahnya bahwa molotan tak bagus. Orang yang tak tahu ilmu mantik, oh iya natijah si bener deh kok imbian. Padahal kini kemakian logika serosak. Mungkin pas korpo kon napah sebagus nih kemesti elakonin orang lamba. Sayyidina Abu Bakar merangin orang si tak majar zakat padahal tak pernah dilakonin kanjeng Nabi. Napa pas ngucap buh empon si tidak Abu Bakar cek perangin cek saking bagus kanjeng Nabi alakok tak ngucap ada nih iketan marin gini kasih zaman Sayyidina Umar nih kema beda tarawihan beda salat tarawih ben malam 20 rakaat kanjeng Nabi tak pernah berjamaah tarawih ben malam 20 rakaat nih kak mata ben malam gun telo malam kasak gun mari gini kemelolok. Sayyidina Abu Bakar tak pernah, tapi Sayyidina Umar nikah karena kasak punya orang car kelacer lari berjamaah. Orang yang mempah ngocambian, dok saking ngefokus Sayyidina kanjeng Nabi ben Sayyidina Abu Bakar mabodo salat tarawih juga Sayyidina Umar enten. Artinya apa? Kebaikan tidak berhenti dengan kanjeng Nabi. Ki zaman kanjeng Nabi terus
Mari gini ketinggalan zaman Sayyidina Utsman. Zaman Sayyidina Utsman Al-Quran dibukukan. Abu Bakar Kanjeng Nabi tak pernah, zaman Abu Bakar tak pernah, zaman Sayyidina Umar tidak ada pembukuan Al-Quran. Zaman Sayyidina Utsman Al-Quran dibukukan. Masa pas ngucap empon cek dibukukan Al-Quran kenika. Cek saking kenika bagus, cek teh Sayyidina Umar, bahkan Sayyidina Abu Bakar, bahkan zaman Kanjeng Nabi ini kebeda. Karena kebaikan itu terus berkembang. Mari Sayyidina Utsman Pahbada nyaman Abul Aswad Ad-Du'ali Ibrin titik. Tak orang luar mungkin macam Quran sebeda titik nenggi. Mangkan salawat nariya kocan nariya mun orang luar ngucap at-taziyah. Karena Imam Ibrahim At-Tazi sekarang. Bi orang luar kata an-nariyah. Nika beda napa nyaman asumsi, nika bolan tada titik. Tolesna at-taziyah an-nariyah. Nika depan ada mun tada titik. Tak mun beda titik dekan lain gini kan. Ki zaman Sayyidina Utsman tak ada titik, tapi Abul Aswad Ad-Du'ali Ibrin titik, mun sebab titik dia bebetung, mun tak titik bersetar rasa. Jadi tak berhenti ke nikah, masa orang mungkin dek nikah? Mari nikah sampai semangkin nikah, beda madrasah dia tak fokus. Cuk saking fokus Kanjeng Nabi kada lembok beh gua bimbian. Cuk saking madrasah dia madrasah ngaria fokus Abu Bakar, Umar, Imam Syafi'i. Zaman Imam Syafi'i ada madrasah, gua. Kan tak kira kocak ada nikah, tapi mun molotan, mun tahlilon, pas ngucap cuk saking fokus mulain lambok dia. Tung. Nomor 2 bahasa cek ngak kini ke bahasa orang kafir. Dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Ahqaf Allah ajabu wa qala alladziina kafaru lil ladziina amanu law kana khairam ma sabaquna ilai. Cuk saking Al-Qur'an dia bagus. Benireng ken miskin kada ruwes iman ke Al-Quran tapi bagian bangsawan kada. Ini kehujana orang yang kafir. Tung. 2. Saya biasa ke dengan kibi betul kalau saya saja ngucap. Arapa ben mamolot ya cinta Kanjeng Nabi. Para sahabat lebih cinta timbang ben kakapi tapi tak tahu membedaan perayaan molot. Eko. Beekspresi cinta ni kata kudu padang gini apa ki. Mon mangken mon empian kadang ekspresi cinta nak kabini nah nikah mon la cinta eke be ka mall eke be ka swalayan eke be ka pasar empian cek apa penting aki ben nyai na ben kain nah apa kain beun ruang tak lebih cinta kabini timbang beun lain ki lah napa nyaman kai ben nyai lambe tak eke be ka mall bulan lambe tak ada Surabaya mall tak ada napa tak ada plaza lambe enggi. Kemun masalah cinta ni ketak ning pentingnya ki kalaban ekspresi. Mungkin lambek kai benyai, emba lambek nikah tak pernah ingat ke nikah. Tapi mun masalah cinta tak ning tanya ki dak nikah juga masalah molot dan nikah. Sahabat mungkin tak molot, tapi masalah cinta sahabat alebian ben beten kula sateja. Allahumma shalli ala Muhammad. Nikah sekutu anu polan bunya napanya mana masalah molodan tahlilan kira rata-rata kini kegulan dengan internet. Banyak argumentasi nah sekilas masuk akal tapi mau dipikir boleh nimpeng kelebihan ilmu logika nikah termasuk logika serosak. Allahumma shalli ala Muhammad. Mungkin lambudi. Lanjut. Mak beres gula pelengan gula cek takon dengan toh. Ngabela ke baca mak gula macam pelengan wan. Gula keburu ongke mereka ongke pas tuli ngucap pokon selamat hari santi selamat pas trotor na jangan gula. Makan sampai ke makin ka tak pelengan pon. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita kata pelengan gula bakun mole marina. Pani kepada Rabu semul jaki Allah Subhanahu wa taala ketimangken budaya tradisi sila turun temurun pokon panika tak salah ada kakemah lanjutkan tahlilan kakapi panika. Nomor 2 orang NU panika dakwah nani kekalaban dakwah sekus bagus kalaban santun kalaban online ana apa mak onlaon pola na inna angkarol aswad la sautul hamir. Coba baca tafsir. Ana pemangkin hamir ni kemangkin himar ni kay berdebi Allah tapi Allah nikah tak suka dek kemunyin himar. Pola nah
dengla amunyi rak menggero. Do nih ngak gula ki buru nikah. King gula king tak kota keding mun ki buru nih king rak menggero gula ki. Nomor 2. Nomor 2, orang panikah sedemikian kanjeng Nabi beda orang Ismul A'zam. Oning Ismul A'zam. Mun andi Ismul A'zam panikah, deurem abayin bisa. Korseh seneng kanto, korseh ya le ke istana man. Porop bendin Jokowi. Mun andi Ismul A'zam apele anongku. Sektep nama temare. Nyaman Ismul A'zam. Macam kini ke Ismul A'zam je napa. Teruan di Ismul A'zam pian. Ano? Ngano kruwa napa nyaman si elok kosot kruwa. Napa? Si Aladin ngak kruwa kun. Mun ini Ismul A'zam. Asib bin Barkhoya ini kan di Ismul A'zam. Nabi Sulaiman adabu siapa bisa minda deka singgasana Nabi Bilqis. Kan jin ifrit gula. Sebelumnya ajunan ceke dari kelongkuna pada apa? Orang cepat Asib bin Barkhoya andi Ismul A'zam. Abtina sebelumnya mari dari ketebah pada apa? Buat andi Ismul A'zam. Beda orang nikah mator dek lama abtina terus andi Ismul A'zam ka adin tong. Koreng wali. Iyalah. Mun terus andi Ismul A'zam ban syarat teh banyak. Mertung, kemudian setia banjuk tojuk di pasar petong hari aja. Neng bang labeng pasar tojuk dah ya. Bisa mbian sini kebayin. Can tero. Sambil ketondung ki. Saya jawabin sengkang. Juk tojuk ya di pasar tang petang. Napa boleh paro isturi ya dek ya. Juk tojuk ni kemudian dah. Bahwa datang orang yang beriin besi 100-an dah ni kah. Roda ni kecet neng kitab. Tung laju tojuk tung lo le petong are. Ternyata beda orang tua ngosong apa namanya? Ngosong kaju tono. Ni kau pakai pak tempak bi ore. Pegel. Orang tua beda iya. Orang mana? Kok jadi sebelah Adam tu kan tinju bi kau si. Mari nak nikah. Dengan lada pak gay. Dek remah. Duh gulang pegel gulang gay. Apa? Cek orang tua pas datang TNI. Tentara langsung itu tantu bi tentara. Cuk sakang di Ismul A'zam tentara pada dia monyet bi gule. Mangkan ada pun gaya ben tak lulus dia kan. Mon baan bahan di Ismul A'zam orang ngosoan ngabaan orang kagapi ten beda orang salah. Teti patek. Teti koceng ngoba. Ada di nare pada di kebun binatang dekian. Kulan salah kagapi kabaan. Tapi ban ria mun teruan di Ismul A'zam ni ro akhlak kanjeng Kanjeng Nabi ini karaton Ismul A'zam. Dia saking baik teguh empian Ismul A'zam nikah. Sompur Ismul A'zam pasera kanjeng Kanjeng Nabi tahu iselenin. Kemin ontah. Coba pas empian jet andi Ismul A'zam pian. Senyelenin mentaro teti koceng bimiani. Koceng gawat keti koceng ongku nyong-minyongan bas. Taring beda orang. Orang panika nyamana Farosdak. Farosdak panika penyair terkenal di zaman kanjeng Nabi. Farosdak nikah intar deka kopurna kanjeng Nabi maos syair, maos puisi untuk memuji kanjeng Nabi. Polan maos syair kini kita mau bi orang torin rokar kecempok gulembian ga. Entar kata ana teng depak karo mana sing kuwi nah ternyata cengkok cek becin kebean polan benci muci Muhammad nang kopurna cengkok de nak je tidak lain bani ketok kebenan na cilena ketok ongku cilena pas tun le ketok cilena Farosdak ni kengal tok tun lengal tok wa ki becilena mangkat boleh ke desa muci Muhammad ban depak kakasa pas mular boleh Farosdak nikah. Tu ya Allah, manabi rakiran tauleri dan adunan abtina polan semuci Muhammad tak cocok je kanjeng Nabi tikel teka tandi cila boleh. Tada parlon na cila abtina ka adin to kecepak angkui muci adunan ya Allah ben muci nabi adunan Nabi Muhammad iku kan. Tepan kini ke pas tangit gempang rekan mun bid-abid kelun dekeun talem hari nikah. Gempang pas tangit amin pe kanjeng Nabi pas Rabu. Benar apa bola nak?
Iki bulan sakadin to Kanjeng Nabi di Macilana. Kana di Kanjeng Nabi sabak boleh dah nikah. Mana kena kecukup pas. Tenglah cek kecilan be dengan tanah boleh ternyata. Duh, mata de anu na jantan de lampat ta. Kini ke huni mimpi. Mun muci Kanjeng na nikah siat Kanjeng Nabi mangkana punya orang maca selawat naria guru mantiongku basenggi. Farasdaknya manenggi. Mari nak nikah tenglah entar boleh kasak budak orang boleh ngajak curiga pun. Jadi ketok boleh tang gila itu. Tapi kini ketenang din tak kayak ketok jengkok loleh izin dari Kanjeng Nabi tenang kok. Ya cek ternyata roman sing ketok gila nongku. King sing ngajak ni kena ki dengoda. Gula palun kampian ni kenapa jan? Gula terus sampian nikah nambahin pak gula makin pun teti monyet jan. Nikah teti ketang, mulain ngetrok cila sampian makin teti ketang kasa. Doa aki ni kedek remese, sebisa ano. Bahkan nikah doa ya Allah, abdi nerema ya Allah, abdi tak dendam ya Allah, tak dendaman. Mulan di akhlak ngak ni kenyaman nanti semula ada mulan di akhlak ngak nikah. Kanjeng Nabi masuk dek kenapa? Masuk dek ke Mekah waktu napa nak lukan Mekah orang-orang ni kecuriga. Esang keseng usir Kanjeng Nabi iba lesebi Kanjeng Nabi. Se nabuin kotor naon teh ku iba lesebi Kanjeng Nabi. Ternyata Kanjeng Nabi tak dendam sekali teu se ibeles. Iki nama iki. Padeban Hatim Al-Asom. Hatim Al-Asom panika setong wali. Ketondu pun ki. Mung ketondu ambu gula. Lanjut ego tak kata. Ini lanjut je. Masa mah ngoc ambu dia tak perasaan masih gua. Kau cakap jalan lanjut benih lanjut ongku pengarteh bae gua. Hatim Al-Asom panika orang secek pelaka. Tutipun budak orang nikah dari pelaka. Makanya kau jangan Hatim nikah orang sepelak. Orang selampe, orang dermawan. Pun budak orang berinta eren. Mari nak nikah setong waktu budak orang asing. Ntar ketang betang je saking giring di mana kau tak pengetahuan deko. Ya cek biati malasom. Mari jamu ibu nyaman dak nikah pas ngocak. Tamu ini kampian ke emak. Kincek lebelen. Gula makin ke parlon nah mati nah ti malasom ki. Oh ingki jan. Mangka tebun hati malasom empian mati nah ti malasom. Laku nempian bu sebu. Orang kini kebuda dengan patun masjid. Neng patun neng imur deje. Kini kengangkui selemot biru kini ke orang aja. Mangkan kemarin kini ke Hatim Al-Asom teng lebu sobu asapok biru kuning gasa. Tak langsung ipaten bi orang kini kita songkak kelun jan. Ah, masih aja mongkok ruwar ya jan. Dibudin pas burung. Berarti engkau fitnah bi orang dia. Jangan segala jangan Pak Camat punya fitnah mungkin. Fitnah bi orang, area kune fitnah, area orang bagus. Saya fitnah engkau ruse, saya fitnah ri saya paten nabi singkok pas ngajak ada nikah. Mun tak keng bagus Hatim Al-Asom, pas kebele abad, mun mati Hatim Al-Asom arwah. Ditanya hakim pian mapah ngebele tibi benerna iling-aling nenggi. Gula nisar empian nikah ujau, kangkui na mati Hatim Al-Asom gula nikah, empian malita kecewa tadi kebele bi gula nikah mun paten nai ko bas. Ngak nikah si biasa nyimpan isbol agam tapi tak kein mainan. Mun pakai di empian pahun pasaran bahada nikah melolong. Teka mukjizat kudu sekalian gud. Din Nabi Musa tong kada teti olar gud sekalian gud ngi. Pakai di empian pahun pasaran tang botang empian pah jual jamu nang kasa nikah bisa teti olar mesti gua. Dolar. Siapa nikah saos bisa sampai akimu ke panika dadi barokah manfaat kakapi oleh barokah Kanjeng Nabi amin Allahumma terelang kasosana dari peselamat barokah Kanjeng Nabi panika luar biasa kakapi tak mati kelun sebelum amin pe Kanjeng Nabi muka-muka kakapi ini kedetian ini hari santri detia santri kakapi amin Allahumma wabillahi taufik wal hidayah warida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.